Game 3 na ta sa atong exhibition match. Game 1 midaog sila si Ismael og si Atan. Game 2 midaog sila si Edsel og si Aldiandre. Okay ni tiebreaker na ni. Ang decision game 3. Ang makadaog ani mao na ma-champion sa atong exhibition match. Oh, servisyo Ismael. Lah, gigator sila. Tag kau dia. Yes kanyo. Basto sa tirahay. Alegria. Servisyo Tora Aguila. Out mo lang tira. Tang. Kene para dos servisyo al. Tuara Aguila. Tuara Tarsir. Buaya lah. Alah Tarsir. Ay mibaos ang buaya out ball. Dosa 2-0. Oh servisyo para 3. Servisyo al Aguila. Baki. Ay inside job kayo. Inside job. 3 na ha. Kini para 4 servisyo Aldiandre. Tuara Baki. Lobo gidaggan sa Aguila. Out ball. 4 na 4. 4-0 sa game decision. 4-0 na ato ang game decision. Okay ni day ato ang exhibition o ato ang volleyball tournament. Volleyball din dayon diri sa Barangay Magsiko. San Fernando, Cebu. Sponsor niya sa mga barangay officials diri sa Barangay Magsiko. O under ni sa Yads Casinillo Promotion and boss Joseph Ababa Promotion. O servisyo Atan para uno. Kuha pas Baki. Oh, shout out na ni Chief Choi Milsor Hinilia. 5. Serve Edsel. La, kaya Edsel. Side out. 4-0 kini para uno servisyo Ismael. Tarsir. Ang Aguila. La, may mouse. Kuha. Ay. Out mo tira Tarsir. Pinaside view ang tira. Lingawas mga mananaway. Pakpak na ka ha. O, kini para 2. Wait. 2-4 ha. 2 point lead sa tandem na ni Edsel og ni Ala. Kini servisyo Ismael para 3. Baki Aguila. Sahod pa. Tarsir. Lalubo kayo. Aguila milupad. Gito Max Baki. Lala buaya to the rescue. Baki again. Tuara nangamto na tira. Kuha pas Aguila. Tarsir. Alam baloy sa Aguila. Bali ang pako sa Aguila. Bali. 4 score. Allah kariha. 4-2 sa side out kaibigan. 4-2 servisyo Edsel Villamero para 5 Aguila. Tarsir up hatag tungod giliwag sa buaya gitubag sa Baki. Good item. 5-2 na 5-2 score. 5-2 kini para sa servisyo Edsel. Agay ang buaya. Tuara may pabuto. Tarsir. Pinting panparas Tarsir. Looy. Kabuang taos pagdipinsa. Side out ta. Servisyo Atan. Agay ang Tarsir. Sahod pa. Ay ang buhaya milayat. Agay wa kadipinsa ang Baki og ang Tarsir. 3-5 na 3-5. Shout out na ni boss Konsehal Bonjing Alia. Agay out ball lang tira Tarsir.
Shout out sa ni Boss Jan Akrabaya diha sa Rabaya Compound Talisay. Shout out ni Kapapart Eric Lasarte ug Manuel Sertraya. Shout out ni Konsyal Silso Gabunada. La, Baki. Buaya, la. Tarsir to the rescue. Gitabangan ang buaya. O aray, yayay na. 5-4 score. 5-4 ha, 5-4 kini para sa serbisyo Aljanre. Tuara Agila kuha pa. Baki. Tuala. Buaya. Tan mikalit lang oy, out from nowhere mikalit lang ug abot ang Tarsir. Ha? Size 4 ha, change court ha, change court. 2 point lead sa tandem la ni Aljanre o ni Edsel. Serve Al para City. Serbisyo Al para City. 3 decision. Ag, tuara sa sound pa, la! Kuha Agila, nang higa Tarsiro, na Agila. Ay, 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 ay. Yambak na ka ha. City 4. Kini para 8. Awa na, patsay na. Oh, sabay tudlo. Ngiga, oy. Oh, serbisyo Al. Alay! Ay, Tarsir may pabuto. Kuha pas buaya la. Bakit to na rescue? Wa kasod. 8-4. Tanong mo. Papay score niya. Ini serve Al para Serbisyo Ismail. Tarsir. Ay, Agila. La, sahod pa. Tarsir. Good item. Wala. In kayo. Oh, tingnan mo. Oh, service. Oh, serbisyo. Ano ba? Salamat, boss. Lak, buaya. Tarsir. Ay. Gala, kuha pas Agila. Tarsir. Ngigag, hiding star na lang. Tubag. Gubat na. Ay. Noy B4. Okay na serbisyo Edsel para Jis. Oh, duck. Buaya. Tubaki. La. Buaya. Sahod pa. Kickball. Gitubag sa baki. Hiding. Ay. Ngiga Tarsir. Down na. Ngiga Tarsir. Ngiga Tarsir. Jess 4. Makapagabutang. Jess. Oh, service. Okay na para 11. Serbisyo Edsel. Agila. To Tarsir. Ay, buaya. Tarsir, ngigag. Lingo-lingo sa Tarsir. Ay, gubat, buaya. Tarsir, agay. Wakasod. Sudah na to. Jis 4 ha, Jis 4. 4 score ha. Kini para 5, serbisyo Atan. Tarsir. To buaya. Tarsir again, la kuha pa. Buaya, gitubag baki. La. Ismail. Tuara Agila, kuha pa. Tuara, out ball. Serve my friend. 5 Jis na, 5 Jis. Ini para sa serve. Kini serbisyo Atan Lilo. Ang score ha, tinong ka. Baki. Pokot na. Size na. Size. Size kini para City, serbisyo Atan Lilo. City serve ta. Lah. Ito kuha pa Tarsir. Tuara. Pokot ang tiras Baki. City. City Jis na, City Jis. Oh, kini para 8. Papay siguro nilo. Para 8, serbisyo Atan Lilo. Diara. Lah, tuara. Baki. Ay, good item.
Oh, servisyo Aldiandre. Tuara. Aguila, sahod pa. Ay, gidagan starter. Agay, patay. Ay, banggi ang ulo sa Aguila. Ay. Ha? 11 na, 11. For the win na ang tandem lang ni Aldiandre o ni Itzel. Okay na, for the win na sa atong exhibition match. Servisyo Aldiandre. Buaya. Ay, patay tuara. Daog na. Tumagos ang tira sa tarser. Daog na, may champion ang tandem lang ni Itzel o ni Al sa atong exhibition match sa Barangay Magsico, San Fernando, Cebu.